तेरी खूबी कभी कभी चाय ओह ओह কবিতা কুদছে ന്യായ রে ആയോ না എല്ലാത്തെ വീഡിയോ എടുത്തു ഇനി നേരെ വൈഫിന് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നേരെ വൈഫിന് വാട്സപ്പിന് അയച്ചു കൊടുക്കാം എൻ്റെ എടുക്ക് കണ്ട ললা জাতামাতা এটা টাইপের পাবো নাম জানি না তাই হ্যাঁ আর তা এটা লেখা ভালো মিষ্টি জিনিস খাইলে খুব ভালো হবে এই দেখো লাভ বিস্কুট টাইপের হেভি মাল যে খাবার সেই বস্তা ঠিক আছে